ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଓ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଓ ଭୂମିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଜମିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ହିନ୍ଦୋଳର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା ଏବଂ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅଭିନବ ସୋନକର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଲଳିତ ମୋହନ ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। गुड़िए राजस्व सेवा प्रदान करिबारे आमे किमिति त्वरित गति रे गुणात्मक राजस्व सेवा लोकों पाखरे पहुंची परिबा से बाबद रे आलोचना हला एवं विभिन्न योजना धरतु साधारण गरीब लोकों वसुंधरा योजना रे 4 डिसिमिल जमी देवा विषय अछि। शिक्षानुष्ठान मानकर जमी पट्टा देवार विषय अछि। तार संगे संगे जो माने जनजाति संप्रदायर तांकर मध्य जल जंगल जमीन पर अधिकार पट्टा मध्य देवार आवश्यकता अछि। राजस्व सेवा ठीक समय लोक पहुंचा गुड़िए गाँव लोक निजर गाँव को राजस्व गाँ करने आवेदन कर अग्रगति केते दूर गला ये सामग्रिक विषय आलोचना है। तार संगे संगे प्राकृतिक विपर्य दाना जिला प्रशासन बहुत जदिओ प्रथम दाना व्यापक प्रभाव ढेंकानाल अनुभूत हबार थिला किंतु रास्ता परिवर्तन कर से मयूरभंज तक पड़ेगा जो तार सत्वे जो प्रस्तुति था जिला प्रशासन चमत्कार प्रस्तुति थे गुड़ी लोक को विभाग कर सुरक्षित जगह रखी एवं हिट वेव्र समय पड़े आसला और हिट वेव समय ढेंकानाल आपातत अन्य जिला तुलन कैजुआलिटी बेसी तेणु से कैजुआलिटी केमी आम रोकीपर स्नेक बाइट साप कामुड़े बहुत समय भिन्न जिले में जो मृत्यु हुए से ढेंकानाल संख्या टी बेसी ताकू केमी आम कमे पार एवं प्राकृतिक विपर्य जो विपर्य भी बन्या बात्या मरुड़ी ठार आरंभ कर अदिनिया वर्षा ठार आरंभ कर हिट वेव पर्यंत जमी लोकों पाखे सेवा पहुंची पार कैजुआलिटी शून्य हम यहाँ लक्ष्य अच्छी हिट वेव जिला प्रशासन बहुत व्यापक प्रस्तुति करी विपुल प्रस्तुति करी गोटे विषय था धीरे 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 अनुभूत होची संपन्न लोक मैंने जो पाखे पर्याप्त जमी अच्छी से बहुत समय सरकारी जमी को दखल कर भिन्न भिन्न जगार बड़ बड़ जमी दखल कर रिपोर्टा तलब कर जिलापाल उपस्थित थे एसपी उपस्थित थे तहसीलदार मैंने उपस्थित थे आगामी दिन में जो मैंने जबरदखल कर जो मैंने गरीब अच्छा छोट जगह जबरदखल कर कुड़ियाटे बनी तार ना पट्टारे रूपांतरित करने जबरदखल जगह और जो मैंने संपन्न लोक एकड़ एकड़ जगह मारी निजर जमी थी सत्वे सरकारी जमी जंगल किसान जमी अवरोध कर अट्टालिका बनी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने आज मुझे निर्देश देती ये निर्देश केते कार्यकारी होची पुणी 2 मास पर से कार्य समीक्षा करने अंचल गुड़िक विभिन्न जलाशय गुड़िक उल्लेख कर जबरदखल कर एकदम बेकाबू होकर जबरदखल चलती मोर प्राथमिक डाटा जो देखुली विगत 25 वर्ष भितर ओडिशार अधारू अधिक जगह जबरदखल होगा जलाशय को जबरदखल कले आपंकर गोचर जमी जो गाई चरिया जाए खावाई जाए अवरोध कले बहुत जगह रास्ता अवरोध कले बहुत जगह श्मशान अवरोध कले
ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିସମ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କଲେ। ତ ଏଇ ଅବରୋଧଟା ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେ ଅବରୋଧକୁ ଯଦି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନ ପକେଇବା ଏବଂ ଅବରୋଧକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ये राजस्व विभाग जो विभाग ये जमी जमा मामलार विभाग से विभाग भूमिहीन हो लोक कथा छाड़ी दिखाँ तेणु समय आसी जमी बढ़ ना भगवान जो जमी देखते जमीर परिमाण कहीं बढ़ी पारे लोक संख्या किंतु बढ़ू लोकों जमी तेणु गरीब लोक कमी जमी खंडे पाइब घर या आवश्यकता ठार बेसी जमी थी ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏଭାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।